excited, but what example are you going to set? Okay? Because understand this business is about building teams, creating leaders who in turn are going to create big teams in their organization. And the quality of the team is the total reflection of the upline, the coach, or the leader of the team. But that's great news, but at the same time, you have to make sure that if it is a good news, as an upline, are you a great example to follow? When you close your eyes and think about the kind of person you are, or when you look at yourself at the mirror, would you like your team to duplicate you and follow you? Because understand this is a duplication business. And you have to set the example in every sphere of leadership. See, people are going to duplicate you by watching you, not by what you're saying. Yesterday somebody said that they follow what you do, not what you say. Are you setting the right, work ethics? What is your work ethic every day, every evening? Are you there showing the plan? Are you creating those relationships with the people, not just for creating volume, but because you're sincerely interested in the growth of those people? How often are you talking to the people in your team? In this generation of social media, is your communication with your people only through the social media, or do you actually pick up the phone and do you sit down with the people in your team one-on-one and build those relationships? As a woman leader of the group, understand you also have a very important role to play, because you have to be excited. When people come to you, do they get excited? Do they get motivated? Are you a server of the team? Okay, not just helping them in the business, but otherwise, do you serve? The greatest server is going to have the biggest business. What is the language that you are speaking? Do you have, doubts every time you're speaking? Do you have confusion, or do you speak positive things all the time? How is your knowledge about the products? Do you understand how this business is built? How is your knowledge about the website? Do you know how to go and teach the people in your team? How is your knowledge about, all the new products that are coming? Are you the first one to order the products, or do you just wait to see who is the person in your team who's going to order and then you're going to just follow? Because understand, leadership, as a leader, you set the example. Now, some of you thinking that you have to be a perfect man to build a business. What is a perfect man? Who exercises regularly, gets up at 5 a.m., makes his own bed, okay, cleans his room, okay, helps in the kitchen, okay, doesn't indulge in nightlife, basically goes to bed at 9 p.m. But this man you will only find in the prisons of USA. Right? So you don't want to be that perfect man. So you're okay. But you have to do a little bit of, polishing to become a leader here. Because as Suparna mentioned, this business is a leader-driven business, okay? You create leaders, you create teams, you create volume. And the first one is you. So the first thing which you have to really look at yourself and says, how energetic I am. That's the first thing to set an example. Do people feel inspired to see you? Or they feel like, expired? Okay, see, that's what I look at. When I saw these new people coming on board and they want to go into the line at 4 a.m., it's okay. I will just say, okay, go and sleep, because we did that. See, understand one thing, the same work ethic which I had when I was a new person, I still have that. I still take notes the same way as I did when I first came to FED. I was watching Charlie D'Urso, I was watching Kevin Bell. You set an example not by telling people that I take notes, I just watch. You will always be watched out there. Okay, there are all these people, because that's what people are looking for. Are you always grabbing new knowledge, or you are still bogged down with the knowledge which you had 2 years before? Because business is just changing every day. If you say that I don't know Instagram, I don't know Facebook and all those stuff, that will not cut it. You have some people who say, you don't know what is WhatsApp? Oh, I thought WhatsApp. No, it's WhatsApp. It's a different thing. But you also have to know how to not to get distracted. Leaders never get distracted. Because you're on social media. People are watching you. So here you talk something and then they see on your Facebook that you are enjoying life in New York City in the night with some beer cans in the front. I will tell you, you will lose your leadership right there. Because your profile is open. So sometimes people have covered photo right there. You are a leader. You just told people that you are taking them to Diamond and you have a picture like this. What does your profile photo
tomorrow says. So these are stuff. What do you do on weekends? I will tell you, once you get into this business, you don't have a private life, just like the president. Right. I know some of you just came back from watching, Tyson's Holyfield, debate, whatever the debate is. Okay, I don't know, but I have watched a lot of those fights. I didn't make any money, so I don't watch anymore. Right? I remember Tyson even bit the ear of Holyfield one time. Okay? So, what I'm trying to say is, guys, and don't post it also, that I just watched the debate. Your downline is going out contacting, you're watching debate. Right? So sometimes, we say, why my business is not growing? Watch yourself. What is your dress code? Okay, how do you look? When you come to the open meeting, are you fired up? Or you are just thinking about that person who didn't show up? You're watching. Even if you have one downline, they're watching you. You cannot get to FED. You cannot show all these diamonds. Let me show you all these fired up people there. You are their FED. You are their Amway. You are their BWW. You are everything to them. You cannot just go and sit down and do your Facebooking while you are sitting in a team meeting or VBS. Everybody's looking at Wi-Fi. This guy went to the funeral, okay, and asked the funeral director, what is the Wi-Fi password? And the funeral director was so upset. He looked at him and says, respect the dead. He said, all in lowercase? So, there are people like that. So don't look for all those stuff. Yeah, you have to know. Even they call it leaders lose gracefully. Okay, when you lose your goal, don't show as if you have went into a depression and nobody knows, what happened to you. The husband and wife had a fight. They're sitting between three chairs, because you missed your goal and somebody quit. Leaders cannot lose. Even if sometimes you miss your goal, don't show that to your team. It's okay. We did that also. Okay, understand that you have a responsibility to the team as a leader. You have to set an example. This is our 14th Diamond Club. Because Kanti and Lata Gala never have to worry about TD and Supana whether they will have, the qualification. That's also a very important thing for setting an example. Work ethic. Guys, that is one other big thing, work ethic as a leader. I don't have to tell people that, hey, look at me, I'm going to India for 1.5 days. That's my business, my family, my life, my team. I will do it, whatever it takes. God is my witness. God is my savior. They will take care of me. I don't care anything else. I don't do it to put messages on BMP. I do it because I want to do it. I love it. When you love something, you don't have to worry about it. When you love money, if you do the business just for chasing dollars, there are a lot of other stuff you can do, not this business. If you want to make a lot of money, money should be the last priority. Just love what you do. We love talking to people. We love showing the plan. We love follow-up. I love night outs. I love coming early in the morning. I love talking to people out here. That's the reason we are becoming rich. So, এতক্ষণ আরেকবার দেখে নিয়েছেন, আরেকটু চার্জ হয়ে গেছেন। সো আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড এন্ড ফায়ার্ড আপ। প্রত্যেকটা মুহূর্তে, ইনফ্যাক্ট এদের বিজনেস তো সারা পৃথিবী জুড়ে আছে। আমরা অনেকগুলো জায়গা জানি, আবার অনেকগুলো বেশি, তার থেকে বেশি জায়গায় জানি না কত জায়গা ওনাদের বিজনেস আছে। এবং তারপরেও যে টাইম বের করেছে আমাদের জন্য, সো গ্রেটফুল। আমরা সো গ্রেটফুল। এবং যেটুকু টাইম দেবে, আমরা একটাই জিনিস করবো, সেটা হচ্ছে একদম প্যাড পেন নিয়ে একদম রেডি আছি আমরা। আশা করি আপনারাও সবাই রেডি আছেন। আর একদম সময় নষ্ট করবো না। তাহলে কিভাবে করে ডাকবো? একে একে তো ডাকতে পারবো না। ভার্চুয়াল স্টেজে আমরা জানি সবাই হয়তো সবার আওয়াজ শোনা যাবে না, কিন্তু ক্ল্যাপ করলে অন্তত তীর্থঙ্কর দেখতে পাবে আর সেই আওয়াজটা বুঝতে পারবে, এবং সেটা আমাদের ভেতর থেকে, কারণ এই দুজন আমাদের এইখানটায় থাকে। সো প্লিজ help us welcome on virtual stage Tirthankar and Suparna Datta. Thank you, TD Suparna, আমাদেরকে টাইম দেওয়ার জন্য। Oh my God, thank you. কে বলছে দেখো, ফাউন্ডার্স ডাবল ডায়মন্ড। ও মাই গড, আই এম সো হ্যাপি, এক্সাইটেড। এরকম একজন লিডার আমাকে হোস্ট করছে। অ্যাকচুয়ালি আমার আর সুপর্ণা দুজনেরই আসার কথা আজকে কথা বলার জন্য। আই নো টিডি এন্ড সুপর্ণা কিন্তু
যে হঠাৎ একটু ওয়েদার এদিকে খুব চেঞ্জ হচ্ছে এদিকে ওদিকে, তাতে সুপর্ণার একটু কাশি এই মানে টাইপের, গলাটা একদম বন্ধ, মানে এখন সুপর্ণাকে শুনলে পুরো মনে হবে গব্বর সিং কিতনে আদমি থে। সুতরাং এখন তাই জন্য আমি একাই কথা বলবো আজকে, ও পরে একটা নিশ্চয় লেডিস লিডারশিপের কথা বলে আবার আসবে। আমি ওকে বললাম ঠিক আছে রেস্ট নাও, ওকে, কারণ শরীরটা একটু আছে। তা আমি আজকে দুজনেরই রোল ফিল করব, ওকে। এবং এই বিজনেসটা খুবই না খুব সুন্দর জিনিস না, সব্যসাচী যেটা बले, मैंने आपको दोनों दो हाथ से काम करना पड़ेगा, ओके। कभी कभी आपको आर्टिस्ट्री करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइट, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, इवनिंग স্যাম, সবকিছুই করতে হতে পারে। হ্যাঁ, মানে যেটা বলতে চাইছি যে এখানে ইউ হ্যাভ টু বি অলরাউন্ডার, এই বিজনেসে অলরাউন্ডার, মানে আমি এটা জানি না ওটা জানি না, এটা ও করতে পারে আমি জানি, ওরম নয়, ওকে। ঠিক যেরকম মানে ওয়াইফ যেরকম ভলিউম দেখে, হাজবেন্ডকেও জানতে হবে আজকে কত ভলিউম হচ্ছে, কি বিজনেস, এটা না হলে বিজনেস হবে না, যদি সিঙ্গেল বিজনেস না করেন। আর সিঙ্গেল যারা কাটছেন তারা তো টাকা পয়সা একাই রাখতে পারছেন, যদি টাকা ভাগ করা হয় তাহলে দুজনকেই কাজ করতে হবে। তাই নিবে তো খুব ভালো লাগলো। কিরিটি শাশ্বতী আপকামিং শ্বশুর শাশুড়ি, আমরা আরেকটা নতুন স্ট্যাটাস হবে। আর কিরিটি শাশ্বতীকে বলার মানে আমার যেটা বলার আছে, মানে দে আর দ্য এক্সাম্পল অফ ওভারকামার, দে আর দ্য এক্সাম্পল অফ ক্রিয়েটিং ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট বিজনেস। মানে আজকে কিরিটি শাশ্বতীকে কে না চেনে, আমেরিকাতে ওরা এসছে, দেশেও আজকে দে হ্যাভ মেড সাম মেজর ইম্প্যাক্ট। আজকে মানে মোটামুটি বাইপাস থেকে শুরু করে এমজি রোড, ব্যাঙ্গালোর থেকে শুরু করে বা বম্বের বিলবোর্ডে শাশ্বতীর ছবি আমরা দেখেছি, আর্টিস্ট্রির আমাদের মডেল কিরিটি শাশ্বতী। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিইং আ লিডার ইন আওয়ার টিম। কারণ আমার এখনো মনে পড়ে শাশ্বতীর কথা তো বলতেই হবে, সেই শাশ্বতী তখন গোল্ড, আমি শাশ্বতীকে প্রথম আলাপ হয় আমার তখন শাশ্বতী তখন গোল্ড, বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। আমরা এসে কলকাতা এয়ারপোর্টে নামলাম, মিটিং আছে সায়েন্স সিটিতে। আই থিঙ্ক ওই সায়েন্স সিটির মিটিংটায় মনে হয় সুব্রত বিজয়লক্ষ্মী প্রথম মিটিং, ওকে আসাম টিম তৈরি করেছে এই যে, ওকে। সো যাই হোক, সেইখানে তখন এ এসেছিল শাশ্বতী, কেউ নেই, কেউ আসতে পারেনি, সে মানে জল একদম ভেসে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি একজন এরকম এরকম ফুল প্যান্ট গুটিয়ে মোটামুটি ঢুকছে, হাতে একটা ফুল নিয়ে, বলে আমি তোমার টিমের নতুন গোল্ড শাশ্বতী। দেখো, ও ওয়াও! তখন আমি ভেবেছিলাম যে এরকম যে সবকিছু এ করে আসতে পারে, জাস্ট টু গেট আ লিটল গ্লিমস অফ আপলাইন, একদিন সে এত বড় বিজনেস তৈরি করবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অফকোর্স দিদি একটু একটু হিন্দি মিক্স করবে, একটু রিকোয়েস্ট আসছে দিল্লি টিভি থেকে, একটু আচ্ছা, আমাকে বলা হয়েছিল, ঠিক আছে, একদম একদম। আমি একবার हिंदी शुरू कर ले, किंतु हिंदी जब होगा ना तो आप देखेंगे अब कैसे हम बात करेंगे, ठीक है? तो हिंदी में ही बोलेंगे थोड़ा, ओके। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लीडरशिप हमारा टीम में है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप, नॉट वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप वर्ल्ड में। एंड ऑल द लीडर्स जो आज बैठे हो इधर, सब आप लीडर हो, इज जस्ट टाइम लाइन, राइट? सबको आप एक दिन आप प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड, ईडीसी, डबल ट्रिपल क्राउन में जाएंगे, इसलिए तो बैठा है ना। अगर होप जब चला गया तो और जूम में बैठने का जरूरत नहीं है, नींद से आंख खोलने के लिए भी जरूरत नहीं है। होप जब चला जाएगा तो खत्म। कभी कभी ऐसे होता है ना, डिप्रेशन होता है ना, जब हम आज उठेंगे नहीं, क्योंकि उतने में क्या करेंगे काम, এরকম হয় মাঝে মাঝে, দেখবেন মেয়ে ছেলেদের আর আর উঠতে ইচ্ছা করছে না, यू स्लीप। व्हाई यू स्लीप? बिकॉज नथिंग टू डू, कुछ करने का है नहीं, डिप्रेशन, ओके, घर में कुछ काम नहीं है, तब आप सोने का मन हो जाएगा ज्यादा। लेकिन वो इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है, उसको आज हम बात करेंगे उसके बारे में। वो इंटरनल कम्युनिकेशन को हमको शट अप करना है। कुछ हम लोग बोलते हैं कुछ स्पीक अप और कुछ शट अप। स्पीक अप मतलब जो चाहिए, और शट अप मतलब जो नहीं चाहिए, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, जो जिसको शट ऑफ करना है वो स्पीक करते हैं, और जो स्पीकअप करना चाहिए वो बंद करके रखता है, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो इट्स business will not work that way. But so very proud of this entire leadership. But I just want to start by praying for the healing of Ashita Boda, okay. As you know, ADSD team is led by
Ashita Voda and Shweta Di इधर है today. I know she is representing Ashita Voda. Ashita Voda is very good, by doing fine. थोड़ा health का challenges हुआ, but he is under great pay. Okay, so आज he actually 2 दिन पहले I had a long talk about 45 minutes an hour. आशिता वोदा के साथ बात किया बहुत. जब आशिता वोदा हम बात करते हैं ना तो आपको सुनना चाहिए. ओके, क्योंकि हम बहुत ये कहानी ये वो सब कुछ बात करते हैं पूरा. ऑल दोस थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट अ चैट, बट इट्स अ चैट ऑफ अ मास्टर माइंडिंग. ओके, हम बोलते हैं जब आप किसी के साथ बात करोगे, आपका डाउनलाइन और आपका अपलाइन अगर मास्टर माइंडिंग नहीं होता तो वो काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं है. काउंसलिंग या चैट का कोई मतलब नहीं है. वो बोलता है ना, वो रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा. अपलाइन काम है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जाएगा. लेकिन कुछ कुछ अपलाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइक हंसता हुए आते हैं सब, रोता हुआ जाएगा. ओके, वैसा नहीं होना चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अपलाइन मेंटर यू विल बी एबल टू इंस्पायर पीपल. जो हमने वो टॉक में बोला, ये टॉक कुछ साल पहले का है एक्चुअली. वो टॉक हम उस दिन सडनली मेरे को कोई भेजा था, तो आई सेड ओह दिस इज अ गुड टॉक अबाउट एग्जाम्पल सेटिंग एज अ लीडर. तो इसलिए हम शुभाशीष के साथ बात किया और आशिता वोदा के साथ बात किया. वी शेयर दिस विद द टीम टुडे. बट दिस अमेजिंग लीडरशिप इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. Shubhashish and Sujata Ghosh, with the entire Anuruddha and Moa Ghosh, you saw their entire organization. Of course, you saw Kiriti and Shashwati's organization. Here are many, many people. I will talk about that later. But these are top LOS heads, जो ये organization को the main pillars जो है. और इनका टीम में बहुत सारे diamonds, emeralds, founders emerald, platinum, founder platinum. I mean, so many. In fact, this meeting हम लोग पहले सोचा था আমরা করব ফর এমারেল্ড জানা. ওকে, তারপরে কথা হলো প্লাটিনাম, ফাউন্ডার প্লাটিনাম না. তারপরে বললো না, ওকে উই উইল এক্সটেন্ড ইট টু সিলভার্স. सो यू आर वेरी प्रिविलेज. इनफैक्ट हमारा 500 नोट खत्म हो गया. वी नेवर थॉट दैट 500 नोट खत्म हो जाएगा. इसका मतलब एक्साइटमेंट क्या है. देखो, हम सोचा था पहले 1000 नोट करेंगे, तो हमने डिस्कस किया है 1000 नोट तो होगा नहीं सिल्वर्स का. देखो 500. आई नो हाउ मेनी पीपल आर, बट हम लोग ये यूट्यूब में स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो इधर आना है वो पहले से ही वेटिंग रूम में था. और जो लोग सोचा था हम हल्का फुल्का आएंगे, थोड़ा जूम में जाएंगे वापस, कुछ लोग है, तो आज उसको मिल गया खबर दैट देर होने से ट्रेन भाग जाएगा, ट्रेन चला जाएगा प्लेटफॉर्म से. ओके, तो ये जो है ना, ये एवरी जूम मीटिंग में ये आपको मेंटेन करना है. जो टाइम है टाइम में घुसना है. ओके, अगर अदरवाइज यू विल मिस द बोट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एक्साइटेड अबाउट द एंटायर मीटिंग टुडे. तो आज का मीटिंग का एजेंडा जो है, ओके, ऑलरेडी वी आर about 20 minutes into the meeting, but everything you are already learning. So हम लोग का एजेंडा में है, थोड़ा बातें करेंगे, थोड़ा आइडिया देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो. आप एमबीए सिखा रहे हैं. Oh, by the way, before that I have to introduce myself. Of course, TD and Suparna जो first time देख रहे हैं, सिल्वर अगर आप है तो देखा है. Of course, we are sponsored by one and only Tushar and Devjani Chakravarti. Amazing couple, great friend. Okay, upline और फ्रेंड दोनों अगर एक साथ हो जाए ना, दैट इज द बेस्ट थिंग. ओके, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट. ओके, जिसमें ट्रस्ट होगा, ये होगा, एंड दैट इज द थिंग. ओके, अपलाइन डजंट मीन दैट ऑल द टाइम हमको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, आपको स्ट्रक्चर लेके बैठेंगे. ओके, हमको स्टेटस देना है, नंबर्स देना है, वो नहीं है. ओके, इट्स समबडी जो फ्रेंड, जो जिसको पास जाने से आपका मन में सुकून आएगा, यू फील good, as I say, rote हुए यार. Okay, तो Tushar and Devjan is a type of person like that, and of course Kanti and Lata Gala. Okay, वो तो ये सबका upline है. Okay, and I will tell you, and we all belong to Brit Wall, like Will and Peggy Brit. So I know India में हमारा Brit हम नाम यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये सिस्टम हम नहीं कर सकते. लेकिन अगर मान लो पिताजी चला गया, तो उसका मतलब नहीं हमारा लास्ट नेम चेंज हो गया, सरनेम चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया, हमारा
बोलने का, करने का ढंग चेंज हो गया। ओके, जो हमने सीखा इतना दिन, जो कल्चर फैमिली में था, वो फैमिली क्या टूट गया क्या? कुछ नहीं, खाली पिताजी और ग्रैंड पिताजी वो चला गया, चल बसा। Okay, it's not end of the family. It's not the end of the culture. It's not the end of the system. It's not the end of the principle. It's not, everything is the same. So कुछ लोग बोलते हैं ब्रिट नहीं है। कौन ब्रिट नहीं? ब्रिट का नाम नहीं है तो ब्रिट का मत नहीं, नाम नहीं तो क्या? मेरा दादाजी जो सिखा के चला गया, दादाजी चला गया, क्या हम क्या अभी हाफ पैंट पहन के दौड़ रहे? नहीं, वी आर स्टिल फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स, क्योंकि जो हमको सक्सेस दिया है आज सबसे, ओके, वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो आज हम जो टीम में है, जो बिल ब्रेट, ओके, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। एमवे का मैनेजमेंट आएगा जाएगा सब कुछ, लेकिन बिल ब्रेट, कंतिगाला, ओके, टीडी तुषार देवजानी, टीडी सुपर्णा, आशिता, ये तो चलेगा ही, ये तो जिंदगी भर चलेगा। ओके, तो ये जो लाइन है, और ऑल द वे डेक्स्टर ईगर, ओके, टू व्हाटएवर. So we are very, very excited that we belong to a amazing line of sponsorship, and this amazing line, amazing business. Business के बारे में भी आज भी बोलेंगे यार. You know, doesn't matter क्या हो रहा है आपका लाइफ में, आपका बिजनेस में. This is the best business in the world. And I always say this all the time. अभी भी आज भी बोलेंगे, it's the best business in the world. Okay, and I have like all these different reasons for it. डिफरेंट रीजन जो आपने सोचा नहीं। सिल्वर को क्यों हम सिखा रहे हैं ये? क्योंकि आप तो बहुत लोग जो अभी क्या है, आपने आपका वो ड्रीम में भी चला गया। आप तो सिल्वर मतलब आप सिल्वर रूपी में भी 12% और सिल्वर रूपी, ओके, सिल्वर रूप, ओके, कारण सिल्वर तो और থাকা যায় না এক মাসের বেশি। ओके, आइदर यू बिकम गोल्ड और प्लैटिनम और समथिंग। सो अगर आप सिल्वर हो तो इसका मतलब आपका ड्रीम कहीं पे जाके अटक गया। अब अगर प्लैटिनम हो और फाउंडर प्लैटिनम नहीं हुआ तो कहीं पे आपका जाके कुछ अटक गया होगा। क्योंकि कुछ लोग एक चीज आज हम बहुत कुछ मतलब छोटा छोटा वीडियो दिखाएंगे। अभी हम इंडिया वर्ल्ड कप जीता ना, तो हम सब जगह से मेरा आइडिया आता है, मेरा हम जब सुनते हैं, कुछ लोग वीडियो भेजते हैं, पोस्ट करते हैं एंड ऑल दोस डिफरेंट थिंग्स, तो उसमें मेरा लीडरशिप मटेरियल निकाल लेते हैं हम, और आपको हम ऐसा एक वीडियो दिखाएंगे बाद में जो हम एनालाइज करेंगे दैट हमारा एमवे का बिजनेस का कैप्टेंसी, बिकॉज हम लोग सब कैप्टन इधर बैठे हैं ना, सब कैप्टन ऑफ आवर टीम। ये कैप्टन इज नथिंग डिफरेंट देन अ रोहित शर्मा, ओके, और अ विराट कोहली एज अ प्लेयर, or a Rahul Dravid as a coach. No difference. Okay, and being, as Kirti Shashwati said, being in this business for many years and working with more people than आप जो देखा है, क्योंकि हम तो इधर का डायमंड क्लब आते हैं ना, तो इधर में हमने देखा जो 35 साल 40 साल डायमंड क्लब में आ रहे हैं। ओके, हमने 42 इयर्स का क्राउन को भी देखा, फाउंडर क्राउन 42 ईयर ओल्ड सिंगल। ओके, हमने इधर में देखा जो जिसका G3 में आ गया, जो बिजनेस कर रहा है, दादाजी, पिताजी, और उसके बाद वो भी 3 जनरेशन डायमंड। और हमने देखा ऐसा लोग का बिजनेस जो मतलब दे आर मच सीनियर, लेकिन इनका जो एक्साइटमेंट से एनर्जी। सो आज हम जो बोलेंगे ये इट्स फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बिकॉज एमवे बिजनेस का जो माइंडसेट है वो इज द सेम। मे बी आप जहां पे भी हो, आप अपना टीम देख रहे हो, अपना अपलाइन को देख रहे हो, उसका बाहर का क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है आपके पास नहीं आ रहा है, जो कैसे ये बिजनेस बिल्ड होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बिल्ड होता है, ये बिजनेस को जो लेगेसी बोलते हैं हम, ये बिजनेस जनरेशन भर जाएंगे, वो कैसे होता है। ये खाली क्या कुछ लोग बोलते हैं बहुत मॉर्निंग न्यूट्रिशन, अरे मॉर्निंग न्यूट्रिशन तो है, लेकिन इवनिंग वर्क एथिक क्या है? खाली मॉर्निंग न्यूट्रिशन में तो आप लेगेसी नहीं बना सकते हैं। ओके, इवनिंग वर्क एथिक में आपका लेगेसी बनेगा। सो आपका मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग ड्राइव कहां है?
तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पॉपुलेशन भी जो है इधर बैठा है, 2-3 टाइप का पॉपुलेशन है। एक है जो एकदम हंग्री है, बोलो नोट लेंगे, चेंज करना है। कुछ लोग इधर बैठा है क्योंकि बैठना है, क्योंकि डाउनलाइन बैठा है और अपलाइन बैठा है, तो मेरे को तो बैठना ही पड़ेगा, तो इसलिए भी बैठा है लोग। ओके, और कुछ जो बैठा है वो बैठा है क्योंकि वो अभी यूज टू हो गया, जूम कॉल लिंक मारो, क्योंकि इतना जूम का लिंक आता है, क्लिक कर दो तो और एक आ गया टीडी का, क्लिक कर दो तो बैठ गया। अंदर में कुछ नहीं हो रहा है, इधर में डिस्ट्रैक्शन उधर में डिस्ट्रैक्शन, ये हो सकता है। और कुछ लोग हैं, आप जो भी बोलो, नॉट 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 किच्छ गुली खेलते बोलता আমি तो नोड़बो ना। तो बट आई विल टेल यू, आज सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? कुछ लोग का तो आप अपना चेंज करेंगे, जो लोग रियली ग्रोथ ओरिएंटेड, जो लोग ग्रोथ कॉन्शियस, दे आर लेगेसी कॉन्शियस, दे वांट टू रियली बिल्ड द बिजनेस नॉट फॉर दिस मंथ बट 2026 जुलाई के लिए बना रहे हैं। इनके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आज बोलेंगे। सो see, one thing which I will tell you after watching people all around for many years and being very close to Kantigala, in terms of mindset, one thing which I really understood is that if you are nice, people will like you temporarily, nice person. But if you are successful, they will like you permanently. If I am nice, oh, agar kisi ne, आप गांधी इज ए नाइस पर्सन, महात्मा गांधी इज ए नाइस पर्सन, गांधी नॉन वायलेंस एवरीथिंग। लेकिन हम गांधी को क्यों जानते हैं? क्योंकि गांधी ने आज वन ऑफ द पीपल हु हैज बीन अ पार्ट फॉर आवर फ्रीडम मूवमेंट एंड लॉट ऑफ डिफरेंट, बहुत कुछ किया। तो नाइसनेस विल ओनली मेक गेट यू लाइक्स, लेकिन सक्सेस विल लव, पीपल विल लव यू परमानेंटली। सो इसलिए like think about this, Bhagavad Gita, people only read, I think for me myself, because after the Bhagavad Gita Arjun won the war. After all the Bhagavad Gita, if Arjun didn't win the war, ठीक है, तो भगवत गीता का सिग्निफिकेंस नहीं होता, राइट? सो हम इतना बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इफ आई डोंट विन then nobody will listen to me, right? So it's very important, all these things which I'm talking about is that, so end of the day, all matters is your success. क्या किया, result क्या है, तब people will follow. So it's very important. And how to do that? How to do that? Number one is internal discipline. उसका पहले भी थोड़ा I will talk a little bit of something which is I was thinking about is like people say Amway not working. आजकल Amway not working, Amway का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, Amway का बिजनेस का, अब बात करो Amway is not working. So हमने उसको पूछा Amway कौन क्या है? Amway is a company, right? Amway बाहर बेचता है, I know there are some shop selling, वो तो थोड़ा बहुत, वो तो सारा जिंदगी में आप तो चेंज नहीं कर सकते उसको, ओके? लेकिन Amway क्या हमारा रिटेल मार्केट में है? नहीं है। सो Amway अगर नॉट वर्किंग का मतलब क्या है? Amway तो अपना कुछ नहीं करता है, Amway जो प्रोडक्ट देता है सब हमको ही देता है। सो अगर Amway नॉट वर्किंग मतलब वी आर नॉट वर्किंग। सो Amway का बिजनेस को अगर हम बोलेंगे Amway नॉट वर्किंग और अच्छा नहीं हुआ, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वी आर गुड फॉर नथिंग। ये मेरा, अगर मेरा टीम का, कुछ लोग बोलते हैं मेरा टीम में, अरे हु इज रेस्पॉन्सिबल? आई एम रेस्पॉन्सिबल। बाकी सैम मैम्स तो उधर में एम्प्लॉय है, वो तो वॉल्यूम नहीं क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं ना, हम बिजनेस बढ़ाते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं। सो अगर Amway का कम हो गया, इसका मतलब हमारा कम हो गया, मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं। सो नेवर एवर से दैट मेरा टीम में ये नहीं हो रहा, उसका मतलब इनडायरेक्टली आप आईना में बोल रहे हो आई एम नॉट अ गुड लीडर, आई एम नॉट अ गुड परफॉर्मर। सो बोलने के पहले सोचना
क्योंकि एमवे का कुछ दोष नहीं है, एमवे इज गिविंग अस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर उसको ओके यू नो, सो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? सो नंबर वन, you may have lost your dream. So I will give you few examples, few reasons. QMBA was not, you are not working. Number one, you lost your dream. Don't know why you joined. You forgot आपने join क्यों किया. Pure and simple laziness. आलसी जो बोलता है, माने यार ভাল লাগছে না, আবার মিটিং, আবার distractions, প্রচুর distraction, যে ডিস্ট্রাকশনটা আগে ছিল না। এই সোশ্যাল মিডিয়া, এই ফেসবুক, এই অন্য কিছু, এই ডিস্ট্রাকশন, আদার মেথডস অফ ইনকাম মাথায় এসে গেছে, which is okay, not at the cost of your leadership, not at the cost of Zoom meeting attend করব না। ওকে, আদার মেথডস অফ ইনকামে এত বেশি বিজি যে আমার যে লিডারশিপ, আমার যে মিটিং, তার টিম তাই জন্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিকজ আদার মেথডস অফ ইনকাম, তারপর প্লেন অ্যান্ড সিম্পল আরেকটা হচ্ছে যা আছে তাই আছে, এর বাইরে আর বেরোবো না। इसका जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है, तो पैसा तो आ ही रहा है। दैट इज द मोस्ट डेंजरस। এই ডেঞ্জার পার্টিকুলারলি সিলভার জানাব, পার্টিকুলারলি প্লাটিনাম জানাব আর এমারেল্ড জানাব, এইটা যদি এসে যায় যে আর এরবো না, এটার মানে হচ্ছে একজন ড্রাইভার সিটিং ইন দ্য কার, চোখ বন্ধ, আমি সেই প্যাসেঞ্জার, আমি গাড়িতে উঠবো, I will never get on a car jar blindfolded। ওই যে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সটা যে হারিয়ে গেল অত প্যাসেঞ্জার নিয়ে, इतना पैसेंजर लेके वो हो गया, राइट, आईना in the sky। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन हैड नो डेस्टिनेशन इन द माइंड, सो सबको लेके चला गया, अभी तक कोई नहीं उसको पता चला कहां है। सो व्हेन एन अपलाइन लूजेस द ड्रीम, in other words, they are taking the entire team and crashing। और डाउनलाइन का अगर वो पता नहीं है तो वो भी क्रैश हो जाएगा, क्योंकि अपलाइन का कोई है नहीं इंटेंशन, कोई विजन ही चला गया ना। सो ये डेंजर जोन। सो दिस इज व्हाई एमवे बिजनेस का घाटा होता है। लेकिन ये सब चेंज कर सकते हैं, एक जो चीज नहीं कर सकते, अगर आप सी, देन आई टेल पीपल तो रिटायर कर लो, रिटायर कर लो। सी राहुल द्रविड़ भी रिटायर कर लिया, राइट। सो इसका मतलब नहीं है, से हमारा बिजनेस में एक अच्छा चीज है, कोई रिटायरमेंट एज नहीं, कोई रिटायरमेंट, यू नो, किशोर कुमार sang till the last day of his life pretty much। শিল্পী যারা আর্টিস্ট তাদের তো রিটায়ারমেন্ট হয় না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাস্ট ডে অব্দিও লিখে গেছেন, এর তো আর ওইসব বয়স নেই যে এই রিটায়ারমেন্ট ওই। কিন্তু আমরা মেন্টালি we think that we retire, no, but if you feel like that, I would retire instead, okay, because this is very important, because you as leaders, as I said, either you can inspire or expire। so isliye MV business ka yes thing hai, and we will change it। see, if I know my problem, I can fix it। तो इसका मतलब है, so it has nothing to do with MV, okay। আবার কিছু কিছু লিডার যেটা করছে, যেটা বলে এলোপ্যাথারি, ওকে, ইউ হ্যাভ টু বি এলোপ্যাথারি। আজকে এটা লিভ 360, আজকে মর্নিং নিউট্রিশন, কালকে কুকওয়্যার, গতকাল ওই উই হ্যাভ ডান দিস হিয়ার। আমি ছোটবেলায় খুব রোগা ছোগা ছিল, বাত্তিন, তো স্কুলে যখন ঝগড়াঝাটি হতো তো আমাকে ধর ঝাপটে ধরেছে, মারছে, করছে, তো ঘুষি তো করতে পারতাম না, ওরকম এলোপাথারি মারতাম। এলোপাথারি মানে যা লেগে গেল। এখন what happened with the business is people are doing এলোপাথারি। এটা কাজ করছে, দেখি তো, এটা করে দেখি, কার সাথে চেক করেছো, এটা করে তো দেখি, এটা করে দেখি, এটা করে দেখি, এটা করে দেখি, এটা। সি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং,
আজকে শুক্তোর রেসিপি ইজ অলওয়েজ সেম। আজকে 50 বছর আগে যেভাবে শুক্তো তৈরি হচ্ছে अभी भी वैसे ही लोग बनाते हैं। आप उधर में ऊपर थोड़ा डिफरेंट चीज दे सकते हो, लेकिन रियल रेसिपी स्टिल द सेम। सो नेटवर्क मार्केटिंग रेसिपी इज 4 basics: showing the plan, building network, building volume, building team, building depth, working in 4 to 6 legs if you want to go diamond, or create an organization which is constantly growing in LOS and volume. Nothing changed. তার মধ্যে all those things is a part, okay, of the business to do that thing. So if this one, whatever I am doing, it is not creating leaders, creating volume, creating numbers, creating pins, creating structure, creating more financially free people, তার মানে I have to do something. Okay, it's very important. এইটাই আমরা শিখেছি আজকে। when we had the maximum number of pins broken in this organization, ADSD organization, তখন it was all about 4 basics, contacting. Okay, everybody is talking the same. হ্যাঁ, এদিক ওদিক হবে। আমি কারো বাড়িতে গেলাম, সে হয়তো জল দিয়ে ডাকলো, আমাকে আহ্বান করলো, और चा দিয়ে করলো। সে হয়তো আমাকে कुछ जगह में पोहा देता है, कुछ जगह में मिठाई देते हैं, कुछ welcome part may be different, but the mindset is still the same. समझ आ रहा है? It's very important to understand. Okay, so this is not a allopathary business. allopathary.com, mballopathary.com. এক মাস 2 মাস এটা করলাম, এটা কাজ করছে না, এটা ওটা করে, ওটা কাজ করছে। We never built a business like this before. कभी नहीं हुआ। अभी जब होता है, कभी कभी कुछ मीटिंग में हम जाते हैं, आई फॉरगेट क्या मीटिंग में आ गया है, ये एमवे बिजनेस क्या हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दैट यू हैव टू वर्क with your coach, with your upline, and you have the best. The diamond team here and the are the best. So it's very important to understand, what am I doing? Is there a vision? Is there the reason behind what I am doing? Very important. Next thing, is আমাকে অনেকে বলে, দাদা আবার তখন তো ডিফারেন্ট ছিল, তখন অ্যামওয়ে কি ডিফারেন্ট ছিল, তখন অ্যামওয়ে কেউ জানতো না। দ্যাটস ওয়াজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম, অ্যামওয়ে জানতো না। 6 প্রোডাক্ট, সিলভার ইনকাম 40,000 rupees। ওকে, তখন 2000 সালের পপুলেশন ছিল, আমি ইনফ্যাক্ট লিখে রেখেছিলাম এখানে কত, আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে এক্স্যাক্টলি। এবার তারপর আমি শুনবো কে বলে আমাকে এক্সকিউজ, তখন ডিফারেন্ট ছিল। ওকে, 1 পয়েন্ট কত, এখন হচ্ছে 1 কোটি না 40 না 1 কোটি না, তো কোথায় লিখলাম এখানে, আমি পুরো হিসাব করে রেখেছি, যাতে আমাকে যদি কেউ বলে যে ডিফারেন্ট ছিল, ওকে, আমরা 40 কোটি এক্সট্রা মানুষ জন্মেছে, মানে নাম্বার বেড়েছে এখন। ফ্রম দ্য টাইম অ্যামওয়ে বিজনেস, এখন 40 crore মোর পিপল। more inflation, more recession. Now there is digital marketing. তখন 6টা প্রোডাক্ট, 150টা প্রোডাক্ট, নো অনলাইন সাইট, অনলাইন সাইট, 10,000 PV, 6টা প্রোডাক্ট, 10,000 PV with 200 প্রোডাক্ট, 20,000 way of making volume. Right, that time only demo of 4 products, no artistry. So কি চেঞ্জ, কি হয়েছে? What is the difference? আরো অনেক টাইপের ইনকাম হয়েছে। In that means I am not, as a person, is able to inspire and give the right way of showing the plan. That means I have detached myself from the main engine of building the business. So আজকে everything what you do, you check with your local coach and upline everything, understand local বাট আমি উপর থেকে দেখছি, তো আমি পুরো এলওএসটা দেখতে পাই।
এই বিজনেস তো আপলাইন থেকে তো লুকিয়ে করা যায় না। সো পুরো বিজনেসটা আমি দেখতে পাওয়া যায়। কান্তিকালাও সেদিন বলছিল যে তুমি যতই হাত পা নাড়ো, কিন্তু আমি তো বিজনেস তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দেখে না, দেখার সময়ও নেই, আমারও দেখার সময় নেই, কিছু নেই, কাজ করছি। সো অল দ্য বিজনেস, কে কোয়ালিফাই করছে, কে কোয়ালিফাই করছে না, কার কি কটার লেগ কি, সবই তো জানা যায়। সো আমি সেই বেসিসে বলছি আজকে যে এভরিবডি শুড বি রিয়েলি ফোকাসড on the growth pattern with your numbers, network, volume, everything, and don't make this business which was never before. সেটা তোমরা ডিসকাস, well, this is something very important. So, এটা হয়ে গেছে, ওকে। ওই ইনফ্যাক্ট ওই দাঁড়া একটু এক্সেস খেয়ে, হ্যাঁ এখন এক্সেস, এটা একটা ভলিউম আর কিছুই নয়। যদি ইফ ইউ রিয়েলি লুক ইনটু রাইট নাও, এই টাইমটা তো বাপরে বাপ কি জোর যাচ্ছে, ওকে। সো একটা জিনিস আর জীবনে বলবো না, রাইট? এই কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, অ্যাম্বে ডাউন, অ্যাম্বে কাজ করছে না, ওকে। আর একটা জিনিস অনেক লোকে বলে যে ও আচ্ছা চায়নায়, থাইল্যান্ডে, আমরা কি চাইনিজ নাকি? আমি হাক্কা চাউমিন দারুণ লাগে খেতে, আমার মাই ফেভারিট ফুড, কিন্তু রোজ যদি আমি হাক্কা খাই, আমার মাঝখানে এসে আবার ভাত ডাল খেতে ইচ্ছা করবে তো। সো থাইল্যান্ডে যেটা হয়েছে সেটা থাইল্যান্ডে, তাহলে আমি একজনকে বললো সাউথে একটা কিছু হচ্ছে, আমি তাহলে সাউথে চলে যাও, থাইল্যান্ডে চলে যাও, চায়নায় চলে যাও। তুমি বরানগরে বসে চাইনিজ অনুযায়ী কি করে বিজনেস করবে? সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কমন সেন্সটা অ্যাপ্লাই করো। এই জন্য অফলাইনের সাথে কানেক্ট করে যে বিজনেস কলকাতায় হয়, সেই এক মানুষ চেন্নাইতেই নেই, দিল্লিতেই নেই, বম্বেতেও নেই। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, সেটাই হচ্ছে লিডারশিপ। সিলভার এনাফ, বোঝো কি করে প্ল্যান দেখাবো, কি করে প্ল্যান দেখাবো, হাউ টু বিল্ড দ্য ভলিউম, how to build my legs, all will come from the idea when you sit down and make all these trainings and meetings and everything, okay? So যেটা বলছিলাম, success, okay? See, can you guarantee everything will go right at the level of action? Okay? No. Okay? Just because তুমি exercise করছো তাহলে কি তুমি অমর? Okay? তার মানে নয় তা না, কিন্তু জাস্ট প্রত্যেক বিয়ে একদম দারুণ মুহূর্তে হয় না, ওরা বিয়ের ঘর যখন বিয়ে করায় তখন টাইম সব যোগ ফোগ নিয়ে করে, রাইট? এইটা দিস ইজ দ্য ব্রহ্ম মুহূর্ত, দিস ইজ দ্য বেস্ট মুহূর্ত অফ লগ্ন। এই লগ্নে যদি বিয়ে না হয় তাহলে যাতা হয়ে যাবে, সেটাও বিয়ে হলো তাও ডিভোর্স হয়ে গেল, রাইট? সো অল দোজ থিংস মিনস নাথিং। আমি মানে বেস্ট গেম প্ল্যান করেছি তৈরি, তার মানে না ইট উইল হ্যাপেন। বাট নেগেটিভ যদি ভাবি, যদি আমি ভাবি যে এটা পারবো না, যে আমি রেস শুরু করছি, আমরা সবাই রেস শুরু করছি, আমি পাশের দুদিকে তাকিয়ে বললাম যে আমি পারবো না, তার চেয়ে ভালো রেস থেকে বেরিয়ে যায়। ওই মাস শুরু করছে, আমি জুলাই কত 3rd মাস শুরু করছে, এই মাসে তো হবে না, এ মান্থ মে নেই হোগা, বেস্ট গো অ্যান্ড স্লিপ, বিকজ হবে না, সত্যি হবে না, বিকজ ইউ স্পোক ইট। আমি পরীক্ষার আগে ফেল করব, কি দরকার একটা এক্সামিনার পাতা দিয়ে মিচিমিচি, তার চেয়ে তুই ঘুমিয়ে পড়। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ নট ইট উইল ওয়ার্ক, বাট ইফ ইউ থিঙ্ক ইট উইল নট ওয়ার্ক, ইট উইল নট ওয়ার্ক। If you think it will work, it will work. It may work, but if you think it will not work, it will not work 100%. So this is really good. So তাহলে কি হলো ব্যাপারটা? So negative thinking guarantees failure. Positive thinking is only ingredient to success. তার মানে আর আমি অ্যাম্বে কি হচ্ছে, অন্য টিপ কি হচ্ছে, okay? So I always tell people, what is in your control? Your control is in yourself. You do your best and one day you will be better than the rest. You do your best. আজকে
মিটিংটা হচ্ছে, এখন বাজে প্রায় 10টা বাজতে চললো। হাউ মেনি পিপল হ্যাভ গিভেন ইউর বেস্ট টুডে? অলরেডি এই মাসে মিটিং, কথা বলা লোকের সাথে, না এখনো আমি ওই হ্যাংওভারে চলছি, আগের মাস শেষ হয়ে গেছে জুন, এখন লেটস হ্যাভ আ হ্যাংওভার, লেটস হ্যাভ 2 or 3 days অফ লিটল মানে এনজয়মেন্ট। আরে 3 দিন হয়ে গেল, উই আর এন্টারপ্রেনিউর। সো ইউ ডু ইউর বেস্ট and then wait for him to do the rest. কারণ অনেক সময় কি হয়, লোকে ধানে জমিতে জল দিয়ে যায়, ओके वो पानी देता है लेकिन वो पानी निकल जाता है क्योंकि उधर में रैट होल्स है, गाछ माने पेड़ के पास ही पानी नहीं पहुंच रहा है क्योंकि नीचे से निकल जा रहा है। तो इसलिए अगर आप काम कर रहे हो लेकिन अंदर में सोच रहे हो ये नहीं होगा, एमवे का प्रॉब्लम है, ये है वो है, अब आगे नहीं बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे प्लीज। फिर ये तो वी नो इट ऑल, नो यू नो डोंट नो इट ऑल, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू पीपल ऑल आई हियर इज ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वी ऑल नो इट। हम तो चलाएंगे, हम चलाएंगे। आज जो टीम इधर बैठा है हम लोग चलाएंगे। रोहित शर्मा के पास जब 30 बॉल में 29 रन, ही कुड हैव जस्ट गिवन, हो गया बस, हम दिखाएंगे वो वीडियो बाद में। ओके सो यू डू योर बेस्ट। सो মাস্ট বেস্ট আমাকে কিছু বলে, এই মাসে না হবে না, আর হোল 30 days লেফট, এই মাসে হবে না, হয়ও না। So these are mindsets which we need to have. See, it's not a question. This is something I learned, that you cannot win without the winning mindset. See, mindset is different. Okay, mindset is different than work ethic. I mean, the example though, 1983, India won World Cup. West Indies was much better team. Their skill set, their bowlers were much better than Kapil Dev and his team. But India won because of the mindset. This is it. I will do whatever it takes, and they won. Leader, captain. 2023, India was a better team. And Australia was not such a great team, but they had the mindset. So Australia won. This time, it was skill set and mindset both. In fact, at 29 runs from 30 balls was all about the mindset of the player and the captain. So it has nothing to do with what is going on, is about the mindset. So that mindset changing only happens with this process excellence. Okay. So one of the most other things which I will tell you, if you look at the successful people, they do things before it becomes urgent. Another big thing I will tell you, do things before it becomes urgent, because when you do anything in urgency, you don't get excellence. Likhe rakho, if I am doing everything in the last 2 days of the month, I am not reaching excellence. But when I start doing it from the beginning of the month, I learn so much things, I become excellent. So every time, if you are on an urgent mode, then you will never reach excellence. So that is why it is so important. So you cannot procrastinate to a point when you have to do out of urgency. Okay, very important. Okay, দেখো আজকে আমাদের এই মিটিংটার মেইন কারণ হচ্ছে আমাদের 16th there is a huge function coming up. The first function after pandemic, first function after we have stopped the BWW right now, but this is the ADSD function which will be happening in Science City. আমাদের ফাংশনের আগে একটা সিলভার সাব মিটিং হয়, সেই সিলভার সাব মিটিংটা থাকি, আমিও থাকি, আমরা সবাই মিলে করি। যেহেতু আমি থাকতে পারছি না বলে আমাকে লিডারশিপ রিকোয়েস্ট করলো যে if you can at least address the team, okay, তাহলে যখন আমরা ফাংশনে গিয়ে পৌঁছাবো, we will all be so charged up যে আমরা জানবো যে কেন আমরা ফাংশনে এসেছি। ফাংশনে আসিনি যে সামনে আমি
নাচছি। আমি অনেক দেখি যখন A70 হলো সবাই নাচছে, করছে না, তারপর ঘরে গিয়ে আপলাইনরা নাচছে, এরা নাচছে। So the function is not there just for having fun, ওই ছবি তোলা এ করা। Function is there for basically creating my mindset, getting me back into the track, আবার সেই ফায়ার সেটা আনতে হবে। ওকে, সো আরেকটা তাহলে নেক্সট যেটা আসছে, তাহলে আমার কি করে তাহলে বাড়বে বিজনেসটা? একটা যেটা বললাম, নাম্বার হচ্ছে মাইন্ডসেট, নাম্বার 2 হচ্ছে প্রসেস এক্সেলেন্স। হোয়াট ইজ প্রসেস এক্সেলেন্স? The difference between people who can be great and people who are great is not in the potential, in the process. What is the process excellence? Zoom calls. Process excellence হচ্ছে বই পড়া। ওকে, যেই একটা ব্যাপার আছে, this is something, যেই তোমার মনে হবে আমি সব জানি, I don't need to read any book anymore, আমাকে আর কে মোটিভেট করবে? हमको कौन मोटिवेट करेगा? हम तो सब कुछ जानते हैं बिजनेस में। रियली सब कुछ जानते हो বিজনেস মে? আমি কিছু জানি না। কান্তি গেল এখনো বসে নোট করছে, কান্তি ওয়েন্ট টু ফাউন্ডার্স কাউন্সিল, ওকে, এসে কি এক্সাইটমেন্ট নোট শেয়ার করছে, কি কি শিখেছে। You look at all these people, you look at Aniruddha, look at Shubhashish, look at all this Kiriti and all these people, Ashita Boda, এখনো শিখছে। And there are people sitting maybe মানে platinum, silver, আর কিছু আর। So process excellence, okay, you know how an organization become a brand? By process excellence. ওকে, আগে কি ছিল? আগে আমাদের কে চিনতো? কেউ চিনতো না। এখানে অনেকজন আছে টিমে, এখানে বসে আছে, who are becoming brands from a ADS. They are creating brands, and if you look at the business, they have process excellence, they have regular meetings, they have regular kuch na kuch ho raha hai. I was talking to Achita Boda on all those stuff. They are having regular open meeting, regular pace meeting, people are coming in, people are okay, also getting guests, getting prospects, okay, talk শুনছে। টক না শুনলে কি? what are you giving to your downline on a regular basis? ও এখন তার টক পাওয়া যায় না মানে যেখানে যা আছে পুরোনো সিডি রেকর্ড করে, whatever the way, if I have to give a talk, আজকে all you got was fired up with that 8 minutes talk, right? সেই টকটা পাবে কোথায় বাকিরা? how will they get the talk? আজকে অসিতা বোধা সেতাদি and all his leaderships have so many talks. আরে গণিতের যে মানে ম্যাথামেটিক বুক, ফিজিক্স বুক কি চেঞ্জ হয়ে গেছে ফর্মুলা? এখন নিউটনস ল ছিল, ফার্স্ট ল অফ মোশন, ওকে, হোয়াটএভার, S = U + F না V, ভুলেও গেছি আমি, চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন সব চেঞ্জ। কি এখনো সেই পুরোনো বই পড়ছি, এখনো বিল ব্রিট পুরোনো শুনছি, এখনো জন ম্যাক্সওয়েল, এখনো ডেল কার্নেগি, এখনো হাউ টু মেক আ কনভারসেশন, মেক ফ্রেন্ডস। কি চেঞ্জ হচ্ছে? বেসিক্স তো চেঞ্জ হয়নি। আমি বোরও যদি হয়ে যেতে পারি, সেই আপলাইন যদি বোর হয়ে যায় তাহলে গ্রুপও বোর হয়ে যায়। সো আপলাইন হ্যাজ টু ক্রিয়েট দ্যাট এক্সাইটমেন্ট যে এভরিডে কি পড়ছো, কি করছো। সো দিস ইজ কল্ড প্রসেস এক্সেলেন্স। স্ট্রাকচার নিয়ে বসা, কাউন্সিল, ফার্স্ট 2 days অল হচ্ছে হাডেল 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 হাডেল, টিমের সাথে বসে এই গোল কত, গোল কত, গোল কি, কিভাবে কাজ করছো, কি করছো। I am not excited too much. আমি excited about BMR. I'm excited about BMR, but I want to know your DMR, daily meeting rate, not your basal metabolic rate. আজকে কটা মিটিং বুক আছে, এই উইকেন্ডে কটা মিটিং বুক আছে? প্রসেস এক্সেলেন্স। না হলে মেথির জল খেয়ে থাকবে, বাট বিজনেস বাড়বে না। ঠিক আছে, একদম প্রচন্ড পিপল উইল লাইক ইউ, ও মাই গড কি বানিয়েছে দেখো, কিন্তু ফলো করবে না। ভেরি গুড,
গুড, ওকে, টাইম চলে যাচ্ছে আমার, ওকে। সো স্কিল সেট, লেটস টক অ্যাবাউট সাম স্কিল। ও সো নেক্সট থিং হচ্ছে যে যেটা নট ইন মাই কন্ট্রোল আই উইল নট কন্ট্রোল, যেটা নট ইন মাই কন্ট্রোল আই উইল নট কন্ট্রোল। আমার কন্ট্রোল নেই ডাউনলাইনের উপরে, আমার কন্ট্রোল নেই। বাই দ্য ওয়ে, ইফ ইউ ট্রাই টু কন্ট্রোল ইউর ডাউনলাইন, দ্যাটস নট a right thing to do. That's called boss-employee relationship. You cannot tell somebody, আমরা কাউকে হায়ার করিনি। Your mode of communication with your team is very important. আমি কিন্তু এখানে একবারও বলছি না করতে হবে করতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, না না না, আমি বলছি আমি এটা করি, I am just sharing. I am in a completely in a sharing mode, not in a lecturing mode, not in a mode যে এটা করো এটা করো, আমরা ভাবি ওটা। সুতরাং whenever you are saying something, understand everybody is individual adults and everything. You need to know how to speak. আমি কিছু বলতে পারি, আমি লোকে তার নিজের স্পাউস বাচ্চাকে কন্ট্রোল করতে পারে না, ডাউনলাইনকে কন্ট্রোল করছে। You cannot do that. You will not have a good relationship. A lot of people say there is no communication. Communication comes from trust. Kantigala's biggest statement on the first day, আমার ডাউনলাইন আমার সাথে কথা বলে না কেন, বা বলে এ হয় ট্রাস্ট করে না হয়তো। So and it's a both way street. Lot of times snatch হয়, এই হয় ওই হয়। আর স্ন্যাচিংটা আমি খুব মজার ভাবে দেখেছি, মানে কারো তৈরি ছেলে মেয়েকে তুলে নিয়ে চলে এলাম, আমি ডাইপার ফাইপার চেঞ্জ করবো না, তৈরি করা লোককে নিয়ে আসা। I think that there is more excitement to build a business from birth and taking them all the way than somebody else's বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে আসে। আমার কাছে স্ন্যাচটা তাই, তুই তো ওই যে করলি না, ও তো তৈরি আছে, ও তো অলরেডি জানে এমবি বিজনেস কিভাবে হয়। So what is your mentorship on that? Nothing. কারো তৈরি করা, so very important. So all those things can create miscommunication, trust building, all those different things. সুতরাং আমি কাউকে কন্ট্রোল করতে পারবো না, very important. So channelize your entire energy in what you can control. Get your inside right. Be in the zone. What is the zone? Be in the zone. এটা আমাদের লাইন আমাদের এখানে বলে, a dog in the fight doesn't know it has fleas. A dog in the fight doesn't know it has fleas. মানে কি, যা যদি একটা কুকুরের যদি পয়সা পোকামাকড় ওঠে, তো সে যখন দৌড়াচ্ছে, he doesn't know that ওকে সব মাছি তারা করছে, because he is on the fight. আমি একটা ভিডিও দেখেছিলাম, बहुत अच्छा video. They have two dogs. One name is Molly and Millie and Bonnie. So একটা কুকুর সকালবেলা উঠেই দরজা খুলে কাঠবিড়ালিকে চেস করে, অলওয়েজ চেজিং আ স্কুইরল। আর আরেকটা বসে আছে ঘুমায়। ওর সকালবেলা উঠে সে বৃষ্টি পড়ুক, স্নো পড়ুক, যাই হোক, ওর কাজ হচ্ছে চেস করা, ও কামড়ায় না, জাস্ট চেস করে বেড়ায়। আর আগেরটা যদি मिस हो गया, अगर मिस भी हो गया पहला वाला स्क्विरल, वो फिर भी वो चेस करेगा किसी को। और इसका वीडियो हम भेज देंगे बाद में, इट इज अमेजिंग। और बाकी जो है उसको आपको निकल के घर से निकालना है, वो सो रहा है, घर में ही सो रहा है, उठो उठो, वो बाहर जाएगा, थोड़ा बहुत बारिश होगा और वापस आ जाएगा। इतना अच्छा दिखा है। तो इसका ऊपर उसने ये बोला है, अ डॉग इन द फाइट will never attract fleas. So I sent that message to my group and said, who do you relate with? The Bonnie or the Millie? Millie হচ্ছে যে ডগ সেটা ঘরের মধ্যেই শুয়ে আছে, আমি দুজনে একই সাথে জন্মেছি, কিন্তু একটা ঘুম থেকে উঠেই দৌড়, one in the chase and one is looking for, okay? So be in the zone. When you are in the zone, তখন কিছু মনে হবে না, কি মানে you are in the zone, you are in the zone, you are in the zone, মানে you are just thinking, or তোমার খাতা বই শুধু ভর্তি, নোট 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 নোট, মিটিং মিটিং মিটিং, ক্যালকুলেশন, টাচ, স্ট্রাকচার, এই হবে। দেখো কোথা অ্যামবে কিরম গ্রো করবে। ওকে, সো লেটস টক অ্যাবাউট লিটল বিট অফ দ্য স্কিল সেট। দাদা দিদি,
আচ্ছা কেমন হচ্ছে, কেমন ঠিকঠাক এভরিবডি? সবাই একটু হাত তোলা যাক। ভালো, গুড, ভালো লাগছে, ওই তো, ভেরি গুড। স্কিল সেট নিয়ে কথা বলি। হাউ ডু উই ইনক্রিজ আওয়ার স্পন্সরিং রেট না? ওকে, আমি একটু এদিক ওদিক করে বলছি। স্পন্সরিং রেট কি করে ইনক্রিজ করবো? I have to really go and focus on the plan, right? আমি লাস্ট যে প্ল্যান দেখালাম এখানে, এভরিবডি গটস প্ল্যান। 10টা না 12টা প্রসপেক্ট ছিল, সবাই স্পন্সর হবে, which is nothing. তোমরা 2000 করে করো। But all I'm trying to say is that figure out what is something which is working with the present trend. Be the friend of the trend. Numbers are, people are hurting all over the place. So আমি যেটা বলি যে how much of your income, present income, is dependent on you? How much of your present income is dependent on your ability to perform? And if the answer is 100%, you are in trouble. अभी जो पैसा बना रहे हो उसका कितना पैसा आपका ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नंबर 2, आप इधर में आप देखो जो लोग फ्री है ये बिजनेस से, आप उसको पूछो दैट क्या लाइफस्टाइल। আমাকে একজন বলেছিল খুব সুন্দর, বললো যে यू नो ये बिजनेस जब कोई छोड़ता है, आई फील लाइक ओ माय गॉड, जिंदगी का इतना अच्छा एक मौका चला যায়। এই যে এখন সামনে আমাদের এই কোচি কোচি জায়গায় যাবো আমরা, কোচি। সো বেসিক্যালি অল দোজ প্লেসেস, মানে উই হ্যাভ ট্রাভেলড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। ঘুম থেকে উঠে চিন্তা নেই যে আমি না গেলে টাকা আসবে না। আজকে অসুস্থ হলেও আই নো that there will be at the end of the month there will be a check. So how much of your income comes from 100%? Number 2, will 30,000 extra rupees a month other than your salary will help you? lakh crore দরকার নেই, 20, 25, 30,000 এই ডিফারেন্স, মানে ম্যাক্সিমাম লোক 20, 30,000 ডিফারেন্স যাই। তুমি যদি 1 কোটিও বানাও in your job, extra 30, 50,000 will make a difference, of course. তাই যদি না হতো তাহলে গড়িয়াটে গিয়ে বা নিউ মার্কেটে গিয়ে লোকে দরদর করতো না, দাদা দরকার আমার না কোনো টাকার দরকার নেই, দর করছে ওই গরিব মানুষের সাথে। ওকে, সো এভরিবডি ক্যান। নাম্বার 3, whole business is outsourced. Can you think about this? The whole business is outsourced. The AI department outsourced, the product manufacturing outsourced, employees outsourced, salary outsourced, manufacturing outsourced, R&D outsourced. Oh, the Amazon business, Amazon has bigger return department than the department itself. Amar barir pashe warehouse. Now they are charging for return. আসতে না আসতেই রিটার্ন। অর্ধেক চাইনিজ প্রোডাক্ট কোথা থেকে আসছে কেউ জানে না, যে ছবি তার অনুযায়ী প্রোডাক্ট আসছে না, কার সাথে কি তুলনা করছে, ওটা একটা টেম্পোরারি কিছু, ওটা নিয়ে কেরিয়ার করা যায় না। কেউ ওলা চালিয়ে কেরিয়ার তৈরি করে না, বা সুইগি করে কেরিয়ার বানাতে পারে না, এক্সট্রা একটু পয়সা। উই আর টকিং অ্যাবাউট আ বিজনেস which will create something like crazy. Okay, number 3, number 4, whatever, online location independent, এটা আমাকে এক্সাইট করেছিল। It is a location independent business. তুমি চিন্তা করো, I am sitting here, all of you in all parts of India, we are building business. একটু আগে আমি একজন সাথে কথা বলছিলাম কানাডা, তার 2 দিন আগে মেক্সিকো, স্পেন। ওয়াও, কোত্থেকে আমার কোনো কন্ট্রোল নেই, লোকে আসবে এদিক ওদিক। How many of you are building the business all across? Ask Ashita Shetadi. How many areas? East, west, northeast. Okay, সেই সব দিকে business. North. Location independent. আমাকে I don't have to know the rules. কোথায় কে পলিটিক্স, কোথায় বিজেপি, কোথায় তৃণমূল, কোথায় এনডিএ, কোথায় কি কিছু জানতে হবে না। আমি এখানে, it's a location independent business. Next, tapping into the latest trends.
This business taps into the latest 3 trends. Number 1, online. By the way, যদি গুগল করা যায় দেখা যায় what is the number 1 business in the world right now. Last open এর আগে আমি করলাম, চ্যাট জিপিটি কে জিজ্ঞেস করলাম, বলছে number 1 is affiliate marketing, online digital marketing, health and wellness, and everything to do with online. तो इसलिए हाँ संजय कुमार हिंदी में बोलेंगे, ठीक है. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हमारा जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस को अगर आप ट्रेंड में देखो, ऑनलाइन, नंबर 2 हेल्थ एंड वेलनेस, एंड नंबर 3 इज एफएमसीजी. दिस इज द ट्रेंड. Also there's a big business online education, but only business. Now think about this. This is the only business which you can do outside your 8 to 7, 8 to 8. You cannot do any other business between 8 to 8, after 8 to 8. If somebody wants to build a business, की business को में after 8:30 समय 8:30 बजे अगर वो घर में आ रहा है वापस, वो चाय पी के क्या बिजनेस करेगा? वो क्या बिजनेस करने का टाइम है उसके पास? No capital, no risk. And all you need is 3 things to build any business: money, skills, and time. Money, skills, and time. We don't need any money, yes, except some inventory and something. Skills will be provided to you with our process excellence, process system. And time, you determine because we compound it. Please, can we go back to this plan? Multiple streams of income. আমি एग्जांपल दिला, हम एयरपोर्ट गेची, एयरपोर्ट में गया तो बाथरूम में गया तो एक जगह में वो पानी निकल नहीं रहे, दूसरा सिंक में गया निकल नहीं रहे, थर्ड सिंक में पानी निकला और मेरे को हाथ धोना ही था. तो अगर एक पानी का टैप है तो हम क्या करते हैं? सो आपके पास कितना टैप है जिसमें पैसा आता है घर पे? एक ही है और आप ही हो. तो ये मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. सो अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, ऑल ओके, गुड, সব ঠিকঠাক? আরো আছে 2-3টে দেখাবো পরে. I'm getting just warmed up. ওকে, এখন it's not over until it's over. এটা আমার ভালো লাগে. ওকে, লাস্ট বয় রোহিত শর্মার কথা, রিজনস, রিমেম্বার রিজনস অফ লে অফ. কোম্পানি কেন লে অফ করে? lack of skill advancement. You are just an overseer and not a doer. You will oversee করছো. আমি শুধু জুমে বসবো, আমি একটা সিলভার বা প্লাটিনাম বা হোয়াট এভার দ্য থিং ইজ, আমি শুধু আমার টিমকে জ্ঞান দেবো. দেখো, you are silvers enough. So I'm talking completely on a leadership level. Okay, জ্ঞানোদা বলে একটা জ্ঞানোদা.com. Okay, I will not go to any meetings, everything. আমি কোনো প্ল্যান দেখাবো না কিছু, কিন্তু আমি, তার মানে কি, you have become overseer and not a doer. Okay, জবে সেটা যদি হয়, you are laid off. এখানে আমরা তো লে অফ করতে পারি না, কিন্তু লোকে ভুলে যায়. People cannot be laid off, but people get obscured or lack of skill and advancement. They are not increasing their skill set of plan showing or product demos, whatever way, creativity. So you have to reskill and retool. Reskill and retool. I'm reading a book again. Don't worry, এক্ষুনি কেনার কিছু দরকার নেই, বলে দেবো, মাস্টার মেন্টরস. ওকে, তা এটা আমাদের নিউ বুক এখানে বেরিয়েছে. All that, okay, master mentors. পড়ছি আমি. So it's very important. Reskill and retool. Every day things are changing. AI is very good. It could be a boon or a bane. Boon হচ্ছে for the people who knows how to use it. If you don't use it, it becomes a bane. Bane means Frankenstein হয়ে যাবে, তোমাকেই মেরে দেবে. 30% job gone by this Frankenstein. Number 3, why people get laid off and also get forgotten in this business. Laid off মানে mental laid off. ওই যে বললাম ড্রিম চলে গেছে. Lack of visibility. Lack of visibility. Out of sight, out of mind.
So people should see me. They say there will be noise, but your noise should be bigger than the other noise. Lack of visibility. People don't see you working. You have decided to become a leader. Otherwise, sideline ho jeta hobe. If you are a leader, you have to show. I'm not saying that Kanti Gala will go and make contacts and everything, but you are doing plans, you are doing meetings, you are doing trainings, you are doing leadership, you are having ladies leadership, you are having men's leadership, you are having workshop, you are having objection handling thing. We have created the most number of leaders in the entire country. সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি পড়ে আছে? সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করলে শুধু হবে? So it's so important to understand all these things. Then I said, speak up. Next হচ্ছে যে কান্তিগালা, এটা কান্তিগালার কথা. Lag with the communication grows. Friendship stops, growth stops. Okay? I should not be knowing that you have bought a new car. যদি তুমি আমার সাথে আমার কাউন্সেলিং মোডে আছো, তুমি ভেকেশনে যাচ্ছ, বা তুমি আজকে নতুন গাড়ি কিনছো, বাড়ি কিনছো, কারো কিছু হচ্ছে, I should not be knowing it from your Facebook. অনেক লোকে আছে, they just inform, they don't ask. আমাকে অনেকে বলে আমি তো কাউন্সেল করেছি তোমার সাথে। আমি কাউন্সেল করেছি মানে কি করেছো? তুমি আমাকে সে বলেছো কি করে? That's not counsel. Counsel হচ্ছে let's discuss. এটার এফেক্ট কি হতে পারে, ওটার কি হতে পারে, সেটা হচ্ছে কাউন্সেল। বাট আমি যদি বলি আমি না এটার করছি, আমি একটা নতুন প্রোমো করেছি, এই দেবো বা সামথিং, ডিসকাস করেছো? আমি বলছি না, এভরিবডি হ্যাজ দেয়ার ওন পার্সোনালিটি, এভরিথিং, but there is something which you may not be able to see, but somebody else is seeing. That's what this is. Business stops, communication stops, business stops. Very important. Communication with somebody you trust. Your opponent, very important. You cannot leave the group suddenly and go for a vacation. At this level, when you are growing, to be suddenly, kothay gelo era? Kothay gelo? If you are working actively with a group and everything, suddenly 3 দিন ফোনেই পাওয়া যাচ্ছে না। It's not easy. See, এই জন্যই you can go up to a platinum, because platinum all you need is volume, but you will not be able to go sapphire, emerald and up, because that is when you need all this volume. To hey omaro hoye jabe, but how will you break leaders? অনেক লোকে বলে আমি এতদিন বিজনেসে আছি, আই এম নট অ্যান এমারেল্ড ইয়েট। হবে কি করে? ডু ইউ ফলো অল দোজ থিংস which I'm talking about? How is your communication? What's your word? What's your facial expression? What's your communication that people trust you? এই সব জিনিস যেগুলো যা বলেছি আমি ভুলেও গেছি কি বললাম এতক্ষণ ধরে, কিন্তু দেখে নিও। ওকে, they say when they like you, they buy from you. When they trust you, they build business with you. When they like you, they buy from you. When they trust you, they build business with you. Our goal is not to sell product to our downline. Hamara goal hai build business with the downline. And that comes from trust. And trust comes when you can inspire them, you can give them the vision, everything. Okay? You reap what you sow. Duto seed diye, I cannot expect a botanical garden. Okay, be creative. Okay, don't die before you are dead. Fear, সবসময় ভয় পাচ্ছি, সবসময় ভয়, এই টিম চলে গেল রে, টিম চলে গেল, টিম চলে গেল, টিম চলে গেল। Don't die before you are dead. Okay, মনে আছে গল্পটা, একটা পারসন died in a refrigerator which was not working. ঢুকে গেছিল, ও ভাবছে এই মরবো মরবো মরবো, মরেই গেল, কিন্তু রেফ্রিজারেটরটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ defective, কিন্তু ও ভাবছে এই টেম্পারেচার এসেই মরবে। ওকে, learn to transfer leadership. Learn to transfer leadership. Don't be insecure in transferring leadership. Okay, sometimes your group will grow bigger than yours.
group to bigger house, your downline may have a bigger pin. Kanti Gala had 2 double diamonds, Raj and Kumar. Kanti was EDC. Kanti went to Founders Crown. Kanti Gala che Praveen Madhuchera was making bigger check. They were going to ALS. Kanti was not there. Last Kanti at a leadership meeting I bollo. Never get worried about your downline's growth. That is your business. I'm proud and excited that we have, all this amazing double diamonds and Founders double diamonds and everything. It's your business. Kanti's business. Wow. Okay, not everything will be perfect. Otherwise, God will call you. যেদিন মনে হবে ঘুম থেকে উঠে আর কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, দেখবে পরের দিন শেষ। সুতরাং ঘুম থেকে উঠে যেই চ্যালেঞ্জ আছে, ও মাই গড আমার চ্যালেঞ্জ আছে, কি খুশি আমি। You want a bigger business or a bigger pin? You want a bigger business or a bigger pin? Quit your job or profession not to relax. So don't quit too soon, but quit to build a future, an impact. How to work with tough leaders? Tough leader के साथ कैसे काम करना है? Keep them inspired, not perspired, and perspired also. আমি আজকে তো অনেকের ঘাম ঝরাবো। Respect their leadership. Respect their leadership. I respect this leadership tremendously. Even though I'm the upline or something like that. Keep them inspired, respect the leadership, and show that you are secure. They are secure with you. That is how. Listen to talk yourself, as I said. So আজকে অনেক কিছু বলা যাবে যায় এবং I hope that I'm giving you a little mindset of everything, okay, about your numbers, 4 basic. আমি আমার একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই। এটা হচ্ছে আমার একটা এই মর্নিং নিউট্রিশন দেশ থেকে এসছে, রাইট? ওপরে মর্নিং নিউট্রিশন, ভেতরে কি? with God all things are possible. এখানে কি লিখেছি? হিরো অন আ মিশন। জানি না আমাকে হিরো বলবে। Hero on a mission, unstoppable, inspiring, achievable, overcomer, fearless, finisher. You have to finish. It's a goal-driven entrepreneurship, not just walking entrepreneurship. There is no medal for working hard. কোনো মেডেল আছে? কি ওয়ার্ক হার্ড করেছে, বাপরে বাপ, ওয়ার্ল্ড কাপটা কে পেলো, জিতলো যে। সাউথ আফ্রিকা ওয়ার্ক ভেরি হার্ড, তার জন্য মেডেল নেই। So don't say that, oh, I'm working hard. I'm working. क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, वो you have to figure out. You have to get results. So that's the reason I say finisher. And इसमें क्या है? July 2024. North America, India International. Goals, personal PV, consumption and retail. Group PV, outside QLegs. Personal launches means कितना personal sponsor करेंगे. Team launches, team में कितना sponsor होगा. Same way with every country. Personal depth launch. उसमें लिखा है to do 1st and 2nd of July. जो हुआ. Huddles ready for global silver leadership 3rd training जो तो आज हो रहा है. Messages to be sent to all the ADS IBOs এখানে. क्या लेके काम करना है मेरे को? Neutralite Artistry, iCook, eSpring and Sky and Mini. Sky is bigger. क्या करना है? Audios, videos, messages. Call prospects, action plans, number of contacts offline, number of LinkedIn online, personal pack, bone health pack, immunity pack, skin care pack, digestive liver pack, heart health pack, mental health. ये सब मेरा planning. This is what you have to do on a regular basis, every month. Okay, and I will tell you, some of you are doing it already. If you are doing it, you are getting the results. Pressure, तार माने कि everything as I said हो जाएगा. Work with that focus thing. Okay, I will just finish this with World Cup has given everything leadership what it's looking for. So I will first
play this video, okay, which is, I don't think you will be able to get this, but somehow I got it. And then I want to share this. Whether we got wickets or we didn't get wickets, we wanted to keep fighting, whether we are ahead in the game or whether we are behind in the game. We wanted to keep fighting because the moments like this will never come again. This is the final. So you have to give everything that you have inside your body, mind, and everything. And that is what the message was to everyone, that let everything out. Put whatever you have in your body, mind, put it in front of us. And let's see then what happens. And I thought the belief that everyone had till the last ball was bowled was to keep fighting. Even though we were behind in the game after 15 overs when they required just 30 odd runs in 5 or 4 overs, the belief was still there. We wanted to fight. And then eventually we managed to cross the line. Watch what he said. Oh my God, this summarizes the entire upline, captaincy, everything. Inspired the people till the last ball. कुछ लोग होता है लास्ट डे में फोन ही नहीं उठाता है, सो जाता है. उन लोग का क्या होता है, I don't know. You will never find them. It's not over till the last hour, 12 o'clock midnight. ये लोग बोल सकते हैं. कुछ लोग टीवी बंद कर दिया था. जो लोग पेसिमिस्ट है वो तो टीवी बंद करके सो गया. पता है तो वो देख के क्या होगा, सुपरस्टिशन देख के विकेट गएगा. See, a captain cannot give up. Captain cannot give up, and that is the inspiration. Then what he said, okay, we will give the best. Doesn't matter whether we are winning and not winning. They said sometimes he will win till 15th of the month. And थे बहुत अच्छा पीवी जा रहा है, उसके बाद फटाक से बंद हो गया. You as a upline and captain says, nope, we will make it happen. Let's do some more meetings. Let's have a strategy call. Let's do some new plans, STPs. Oh my God. And you will see that people will remember you for the rest of your life. That's what inspiration. And the last part, little part. This is something which I kept it at 8:38. 8:38. Let's see. आखिरी वक्त पे गड़बड़ हो रही थी लास्ट कुछ टूर्नामेंट में, लेकिन हम कंसिस्टेंटली उधर नॉक कर रहे थे. क्या अच्छेपन पे विश्वास रखना मुश्किल हो रहा था और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना जरूरी है, चाहे आप हो, टीम हो, राहुल द्रविड़ हो? क्या ये जरूरी है राहुल? जरूरी तो है. मैं बिलीव करता हूँ कि जो लिखा है वो होने वाला है. आई थिंक ये लिखा था, बट ऑब्वियसली तुमको पता नहीं है मैच के पहले कि ये लिखा है. यही तो खेल है, यही गेम है. नहीं तो हम लोग आराम से आते, चलो लिखा है जीतने वाला. बट जो आई थिंक एवरीथिंग हैज टू फॉल इन प्लेस. अभी जैसे आपने देखा कि हम बहुत पीछे थे गेम के, एक टाइम पे लग रहा था आसानी से जीत जाएंगे वो लोग. विकेट भी अच्छा चल रहा था. क्या बहुत अच्छा लाइन. ओके, जो लिखा होगा हो जाएगा. उसका मतलब नहीं है हम हाथ उठा के बैठ जाएंगे, पर लिखा तो होगा. आई हैव टू डू माई पार्ट. ओके, ये जो इतना लोग का ब्लेसिंग, इतना ये. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. यस, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इट विल हैपन, बट वी विल डू आवर पार्ट. सो आई जस्ट वांट टू फिनिश अप this fantastic meeting with this nice song. Shubhashish actually sent this, but I was getting it and I was thinking about this, that कैसे इसको आज खत्म करेंगे, wrap up करेंगे. Okay, and this is a nice thing which will get you fired up and everything. Okay, and you'll go to sleep happily. This is a new thing which actually everybody may have got it, but doesn't matter. And this is, think about not just Team India. We are Team India. This is ADSD Team India. So let's have this.
ले लो आज हमारे फिर दिखेंगे कल से। बोल दो जमाने से कि डर भी डरता हमसे। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। आजा आजमा ले तू किसमें कितना है जोर। टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। झुकने से पहले सोच सीने पे, सोच सीने पे तिरंगा है। हिम्मत हार पर हौसला पहाड़ है। आसमां फाड़ दे तू शेर की दहाड़ है। टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। जान ले लो आज हमारे फिर दिखेंगे कल से। बोल दो जमाने से कि डर भी डरता हमसे। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। आजा आजमा ले तू किसमें कितना है जोर। टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। বিউটিফুল রাইট। আজকের এই শুভ সন্ধ্যা বলবো, আনন্দ সন্ধ্যা, দারুণ সন্ধ্যায় আজকে যারা যারা ডায়মন্ডস আপ অ্যাটেন্ডিং, অফ কোর্স amazing Devapi and Rina. Okay, so proud of you. And I will want to finish with a little story after all the name of your upline. Niaz, bye, Rubina, proud of you. Manik and Gopal, the main goal is that we are all together, one team, one dream. तो ये there was a long bridge, वो ब्रिज बहुत डेंजरस था, इस तरफ से उस तरफ जाना बहुत डेंजरस। ओके, और ये बच्चा अबाउट 5-year-old गर्ल और उसके डैड के साथ जा रहे थे, तो उसको क्रॉस करना है। तो डैड जब उधर आया वो ब्रिज का सामने, तो डैड उस बच्चे को बोला मेरा हाथ अच्छा से पकड़ के रखना, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो ऊपर से गिर जाओगे पूरा। तो बच्चा बोली, द गर्ल सेड, हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप हमको पकड़ो। बोलते क्यों? बोलते जब हम डर जाएंगे तो आपका हाथ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे को छोड़ेंगे। ओके, तो ये जो अपलाइन का नाम बोला, आप कभी कभी आपका हाथ थोड़ा लूज हो सकता है, लेकिन आपका हाथ हम लोग सब पकड़ के रखा, जाने न होते नहीं। ओके, सो वी आर विथ यू 100%। और आज जो जो बोला हमने,
सब बोला इसलिए बिकॉज वी वांट ग्रोथ, वी वांट लेगेसी, वी वांट वन टीम, वन ड्रीम, वन विजन, क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो हमारे लिए बैठा है, दे आर वेटिंग इन सम प्लेसेस जिसको ये बिजनेस से हम लोग चेंज करेंगे लाइफ in every way, health, finance, legacy, development, everything. So I hope today was a good session. Everybody get ready for the best of the best function. ये तो खाली शुरुआत है. You will listen to all the speakers. Amazing schedule being made. Fantastic होगा. I know आप बहुत दूर दूर से आ रहे हो, सारा जाएगा. But I will tell you, you will be so happy. And I am there in spirit. And so on. With that, back to our host.